bulan menganggarkan sekitar dana untuk apa namanya melakukan kunjungan-kunjungan, kemudian bertemu dengan keluarga-keluarga lansia seperti ini. Ini adalah bentuk silaturahmi, membangun hubungan komunikasi. Kemudian beliau juga menyapa sekaligus. Kalau orang Jawa menyebutnya adalah nguwongke. Nguwongke orang-orang tua yang hidup di pedesaan dengan kekurangan dan penyakit yang mereka derita. Nah, ini salah satunya, ini adalah Bapak pendiri Imaji, Bapak Sigit. Ini Bapak Sigit mengatakan bahwa bunuh diri mereka anggap sebagai bentuk jalan akhir yang paling tepat. Maka beliau berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat bahwa itu adalah tindakan yang tidak membuat semua masalah selesai. Karena di masyarakat justru semakin apa namanya Bapak Ibu sekalian, Gunung Kidul menjadi sedikit terpengaruh nama kabupatennya ya Bapak Ibu dengan banyaknya kasus bunuh. Ini Um, salah satu contoh Bapak Ibu. Mrs. Lady, I'm sorry, you have to end your presentation. Mohon maaf Yes. Ibu, harus di Oke, presentasi. Miss. Oke, Miss. Oke, terima kasih, matur nuwun. Okay, ladies and gentlemen, thank you for Mrs. Rosalia Widyastuti for interesting presentation. Nice topic. But we have to move to fourth presenters, Mr. Hendro Harmoko. Mr. Hendro Harmoko. Okay, already here. Please introduce yourself and your affiliation. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu moderator Mbak Ratna untuk menyampaikan mungkin dalam dua bahasa atau mungkin dengan penjelasan bahasa Indonesia. Baik, silahkan Bapak. Bapak Ibu sekalian peserta konferensi kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang diffusion of pasar jiwa, innovation in early prevention of mental disorder at Bupakan Health Center Pacitan Regency, atau difusi inovasi pasar jiwa dalam pencegahan dini masalah kesehatan jiwa di Puskesmas Bupakan Kabupaten Pacitan. Pada presentasi ini kami akan menyampaikan 4 subbab, yaitu nanti introduction, result and method, result and discussion, and yang terakhir adalah conclusion. Permasalahan kesehatan jiwa, jadi mungkin agak nyambung dengan Ibu Rosalia tadi. Kalau di Gunung Kidul mungkin dari sisi bunuh dirinya, tapi kami kali ini menyampaikan presentasi tentang inovasi pasar jiwa itu adalah puskesmas sadar jiwa dalam rangka dalam rangka pengobatan atau penanganan masyarakat dengan gangguan jiwa. Mental health management in Pacitan Regency is not going well. Yang pertama karena ada treatment gap, yaitu kesenjangan pelayanan antara penderita gangguan jiwa dengan puskesmas sebagai unit layanan kesehatan dasar, yang dimana cenderung mengedepankan fungsi pelayanan kuratif dan rehabilitatifnya. Kemudian yang kedua adalah the social stigma for sufferer, yaitu faktor adanya stigma sosial di masyarakat yang masih terjadi, di mana stigma sosial ini memiliki bagi penderita gangguan jiwa masih dianggap hal yang tabu atau bahkan aib bagi keluarga, sehingga mempersulit proses kesembuhan bagi penderita. Stigma sosial seputar masalah kesehatan jiwa ini juga mempengaruhi bukan saja penderita tetapi juga bagi keluarganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses difusi inovasi
yaitu dalam pencegahan dini masalah gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Bubahan melalui inovasi Puskesmas Sadar Jiwa atau pasar jiwa. Penelitian ini akan menganalisis peran tim pasar jiwa dalam melakukan tahapan difusi inovasi sebagaimana yang teori yang disampaikan oleh Rogers. Pembangunan kesehatan jiwa, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah seperti yang disampaikan oleh Kurniawan, bahwa pembangunan kesehatan jiwa ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat, yaitu di mana partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan di dalam keberhasilan pembangunan kesehatan jiwa di suatu daerah. Khususnya di Bubahan atau di Puskesmas Bubahan ini, di mana kami melakukan penelitian, itu terdapat inovasi penanganan masalah kesehatan jiwa yang disebut tadi pasar jiwa. Inovasi tersebut lahir melalui keputusan Kepala Puskesmas Bubahan nomor 445-22-40136-22-2019. Inovasi Puskesmas Sadar Jiwa ini sudah terimplementasi, artinya sudah dilaksanakan oleh tim pasar jiwa di seluruh wilayah kerja Puskesmas Bubahan yang terdiri dari 5 desa. Ada Desa Bubahan, Desa Ngile, Desa Losari, Desa Kalikuning, dan Desa Gasang. Kemudian fokus kajian penelitian ini adalah tentang proses difusi inovasi pelayanan kesehatan sebagai upaya pencegahan dini terhadap masalah penyakit jiwa. Dimulai dari yang pertama adalah recognizing a problem atau need, yaitu tahapan untuk mengenali masalah, tantangan, dan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan ini adalah tahapan dasar terkait inovasi yang akan diciptakan. Kemudian basic and applied research, yaitu tahapan untuk mencari tahu sedalam-dalamnya tentang rumusan inovasi yang sesuai kebutuhan serta menjawab permasalahan yang ada melalui riset sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah development, yaitu tahapan untuk mengembangkan kualitas inovasi yang telah disusun. Itu pengembangan dimaksudkan untuk mengikuti kebutuhan daripada penanganan masalah gangguan jiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah commercialization, yaitu tahapan inovasi yang dapat dipraktekkan dalam masyarakat melalui sosialisasi, di mana tahapan komersialisasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa inovasi tersebut memiliki manfaat di masyarakat nanti. Yang kelima adalah diffusion and adoption, yaitu penerapan inovasi di masyarakat yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh tim pasar jiwa itu sendiri, sehingga inovasi yang dihasilkan nanti bisa saja untuk diterima ataupun justru ditolak di masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsekuensi, yaitu tahapan inovasi ini dinilai apakah memberikan perubahan atau menjawab permasalahan atau tidak. Selain itu, berhasil tidaknya suatu inovasi akan terlihat dari implikasi di lapangan. Riset dan method, di mana lokasi penelitian ini berada di Puskesmas Bubahan, di wilayah kerja Puskesmas Bubahan yang memiliki ruang kerja atau wilayah yaitu 5 desa. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kenapa? Karena di dalam deskriptif kualitatif ini kami akan lebih mudah untuk melihat secara lengkap gambaran atau informasi mengenai tema atau topik penelitian. Informan penelitian, kami melakukan pemilihan informan tersebut diwakili dari dokter dan tenaga perawat khusus pelayanan jiwa di Puskesmas Bubahan dan kader jiwa Puskesmas Bubahan, yaitu para tenaga pendamping penanganan kesehatan jiwa. Waktu penelitian ini dilakukan dari rentang waktu bulan November tahun 2002 sampai dengan bulan Februari 2023, di mana penulis kami menganggap bahwa ini cukup dalam menganalisis, dalam melihat keberadaan dan penerapan daripada difusi inovasi tersebut. Kemudian jenis data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan model analisis interaktif. Dalam penelitian kualitatif difusi inovasi pasar jiwa ini, Bapak Ibu
kami melakukan proses analisis datanya dengan mereduksi data yang merangkum, yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan pola di dalam penelitian. Result and discussion. Hasil penelitian difusi inovasi pasar jiwa dalam pencegahan dini masalah kesehatan jiwa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap sesuai dengan bagaimana yang disampaikan di dalam teori Rogers yang tadi sudah saya sampaikan, ada 6 tahapan di mana recognizing problem on it, yaitu terkait inovasi pasar jiwa yang sudah diciptakan, maka inovator tim pasar jiwa sudah memiliki perencanaan kerja yang telah tertuang di dalam kerangka acuan kerja. Hal ini ditunjukkan oleh tim pasar jiwa telah melakukan pengenalan masalah, kemudian tantangan, dan memastikan tujuan dari inovasi tersebut. Pengenalan masalah dan kebutuhan inovasi ini menjadi pijakan awal bagi inovator. Dokter dan perawat puskesmas kemudian sudah punya pemetaan lokasi, jumlah pasien, dan jenis gejala dari gangguan jiwa yang diderita oleh pasien di wilayah kerja puskesmas. Hal ini membuktikan bahwa inovator telah menjalankan tahapan dalam pengenalan masalah, tantangan, maupun tujuan yang ingin dicapai itu dengan baik. Kemudian pada tahap basic and applied research, pada tahap ini seluruh anggota tim pasar jiwa memiliki rumusan tentang inovasi sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan, sehingga inovasi ini diharapkan bisa menjadi solusi. Identifikasi permasalahan dan pendalaman masalah yang dilakukan oleh inovator termasuk keunggulan dan kelemahan dari inovasi ini, sehingga ketika inovasi dijalankan, baik inovator maupun para kader tidak ada keraguan lagi terhadap inovasi ini. Temuan pada tahap pengembangan atau development, bahwa pada tahap ini inovator sudah mulai mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak, termasuk para penerima inovasi, di mana masukan tersebut berangkat dari situ, maka tim inovator kemudian melakukan evaluasi untuk pengembangan kualitas inovasi pasar jiwa tersebut. Pengembangan itu dimaksudkan untuk Pardon me, menjaga. Mr. Hendro, 3 minutes Ya, left. baik, di mana untuk menjaga atau menyusun untuk menjaga kebutuhan penerima maupun menyesuaikan waktu dengan pengobatan atau penanganan kesehatan jiwa tersebut. Yang keempat, pada tahap commercialization, yaitu tahap pengembangan dan penyesuaian. Setelah tahap pengembangan dan penyesuaian tadi, maka pasar jiwa atau tim pasar jiwa melakukan sosialisasi. Pada tahap komersialisasi ini, inovator sudah memastikan bahwa inovasi memiliki manfaat di masyarakat, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh inovator dan tim di semua desa tersebut dengan dibantu oleh para kader untuk tetap sesuai jadwal pendampingan yang telah direncanakan atau dijadwal pada waktu sebelumnya. Yang kelima, diffusion and adoption, yaitu tahap sosialisasi dan pengenalan dilakukan oleh inovator dan tim, maka selanjutnya tim pasar jiwa melakukan difusi inovasi. Pada tahap ini, kemungkinan inovasi yang dihasilkan memang bisa saja ditolak atau diterima. Oleh karena itu, inovator kemudian menyusun agenda evaluasi, mencari tahu kekurangan maupun kelemahan dari inovasi guna dilakukan penyesuaian kembali dan perbaikan-perbaikan. Yang terakhir adalah tahap konsekuensi, yaitu tahap konfirmasi, merupakan tahap terakhir dari difusi inovasi pasar jiwa. Pada tahap ini, diketahui jika inovasi pasar jiwa di puskesmas Bubahan berhasil diterapkan dengan baik. Kali terlihat dari dampak yang dirasakan oleh penerima, yaitu adanya perubahan dan harapan terhadap inovasi tersebut. Inovasi ini juga berhasil menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, yang tidak terlepas dari penerima inovasi yang sudah mengikuti dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah conclusion, Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapan demi tahapan dalam teori difusi inovasi tersebut terbukti sudah berhasil menjawab permasalahan terkait pencegahan dini masalah kesehatan jiwa di puskesmas Bubahan. Inovator benar-benar sudah memahami permasalahan sehingga berhasil menyusun kerangka inovasinya dengan menyesuaikan kondisi di wilayah kerja, sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau penerima inovasi atau keluarga pasien gangguan jiwa. Hasil penelitian ini diharapkan kemudian menjadi referensi perkembangan ilmu administrasi publik, meskipun penelitian ini memang masih memiliki kelemahan-kelemahan
Misalnya tidak ada unsur pendukung dalam setiap dimensi tahapan difusi tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya mungkin dapat dikembangkan dan lebih difokuskan pada unsur pendukung tahapan dari difusi inovasi ini. Itu Bapak Ibu sekalian, Mbak Ratna, terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Hendro, for great presentation. Our honored presenters and participants. That's all for presenters. And now we can move to session question and answer. I give this opportunity for 4 questioners atau 4 penanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa. Please ask freely in English or in bahasa. Please Bapak Ibu, any question for our 4 presenters? For Mr. Salman and then Mr. Satrio Alpen, Mrs. Rosalia, and Mr. Hendro. Any question? No. No, Miss, belum. Okay. I think our 4 presenter present a nice topic and quite interesting. Let me ask to Mrs. Rosalia. Mrs. Rosalia, Ya, can I ask a question for you? oh ya, silakan Ibu. Ibu Rosalia, if I'm not mistaken, you in your presentation, Ibu menyebutkan bahwa salah satu penyebab bunuh diri adalah sakit pada lansia, betul begitu ya Ibu? Atau ada hal yang lainnya yang Betul, mungkin betul. saya terlewat? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Ibu Rosalia? Iya, iya. Begini Ibu, jadi menurut data kami yang sudah dihimpun dari lapangan, kebanyakan mereka lansia tadi di antara usia 70 sampai 80 itu punya sakit yang sakit menaun. Sakit menaun artinya beliau itu menderita sakit sudah lama seperti diabetes mellitus, jantung, stroke begitu. Nah, stroke itu kemudian akan menjadi pertanyaan bagaimana mereka melakukan kegiatan bunuh dirinya ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya seperti itu. Stroke itu tidak semua sejauh ini yang kami temui yang pelaku bunuh diri yang dengan sakit stroke itu dia sudah agak sembuh, tapi atau stroke-nya tidak parah, jadi masih bisa beraktivitas begitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui mereka biasanya melakukan hal bunuh diri ini tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal. Misalkan di dapur atau di kandang hewan peliharaan ya. Nah, sakit menaun ini Bapak Ibu, mereka sudah jenuh dengan berobat. Mereka sudah jenuh dengan apa namanya setiap kali anfal begitu ya. Jadi untuk usia 70 sampai 80 itu memang kebanyakan dari mereka yang melakukan tindakan bunuh diri itu karena sakit menaun. Nah, untuk saya sampaikan tadi di tahun 2020 sampai 2023 ada pergeseran usia pelaku bunuh diri. Di slide terakhir sebetulnya ingin saya sampaikan salah satunya adalah yang dilakukan oleh pelajar SMK. Ini kejadiannya tahun 2021 di mana ada masalah dengan teman prianya, kemudian dia seperti membuat konten gitu, membuat konten sebagai
di saat itu diketahui dari HP yang ditemukan, kemudian dibuka oleh keluarganya, ditelisik ternyata ada pembicaraan tentang asmara. Kemudian kebanyakan dari kasus 163 adalah dengan bunuh diri. Talinya itu di belakang ya Bapak Ibu. Jadi di depan itu tali yang untuk leher, kemudian talinya di belakang. Nah, yang kasus Mbak Luki ini, dia eh, talinya ada di depan. Jadi seperti membuat konten, ini tadi seperti Mas Salman mungkin eh, pengaruh-pengaruh itu tadi ya, membuat konten, menyampaikan kepada teman laki-laki, kalau kamu nggak datang ke sini saya gantung, kamu nggak percaya ini saya gantung benar. Jadi memang talinya sudah di depan Ibu. Nah kemudian ada tahun 2021 itu juga ada kasus di mana anak ingin kuliah eh, di Jogja tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Itu ada yang melakukan bunuh diri juga. Nah, yang riskan lagi yang belum lama, Bapak Ibu, saya tidak tega mengungkap. Itu terjadi oleh anak SMP ya, itu karena diputus pacar gitu. Nah, tahun 2018, 2017 saya pernah meneliti, kemudian saya jurnalkan di tahun 2018, itu sebagian besar kasus yang saya angkat itu antara lain kasus masalah keluarga. Masalah keluarga itu dari ekonomi, salah satu penyebabnya dari ekonomi, kemudian dari asmara itu tadi, ada juga yang karena ditinggal suami atau istrinya bekerja ke luar kota. Nah, yang keempat ini karena kasus apa namanya perselingkuhan. Nah, tahun 2018 saya sudah menuliskan jurnal itu. Nah, saat ini saya mengulik kembali dengan melihat perkembangan kasusnya. Kemudian saya menemukan dari penelitian ini saya menemukan sebuah gejala yang menurut saya silahkan Bapak Ibu tadi yang mau meneliti adalah timingnya adalah pukul 3 sampai dengan pukul 6. Beliau ketemu ada di salah satu respon narasumber kami, beliau masih ketemu saat sholat subuh. Tapi ternyata setelah jam 6:20 ditemukan sudah melakukan gantung diri di dapur begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi situasi yang menarik begitu. Nah, perlu Ibu ketahui juga salah satu di kemungkinan ya, salah satu tingginya angka bunuh diri Gunung Kidul itu adalah fenomena lokal yaitu dengan istilah pulung gantung. Pulung gantung itu adalah sebuah kepercayaan di mana seseorang melakukan bunuh diri itu karena mendapat apa namanya sebuah bisikan atau mendapat sebuah apa ya Bapak Ibu sehingga dia eh, ter ter apa namanya ya untuk melakukan bunuh diri, Trigger terpacu untuk ya, melakukan bunuh diri dan terstimulus ya, Ibu ya. ya terintegrasinya begitu. Kemudian ada kepercayaan juga ketika itu saudara ada yang melakukan bunuh diri, kemudian entah itu nanti cucunya, entah itu nanti ponakannya sampai ke generasi keberapa ke kanan ataupun ke bawah itu juga akan melakukan hal yang sama. Begitu. Baik. Ada yang indikasi seperti itu. Kemudian yang pulung gantung ini ada banyak hal-hal yang mistis ya menurut saya. Sehingga saya memang tidak mengulik secara dalam karena memang secara keilmuan nanti tidak sesuai. Begitu Bu Ratna. Terima Baik, kasih. baik. Baik, Ibu Rosalia, penjelasannya sangat lengkap. Memang kalau untuk fenomena gantung diri baik di lansia ataupun di daerah sekitar situ, sepertinya penyebabnya kompleks ya. Satu dan lain hal itu belum tentu bisa menjelaskan secara utuh. Ibu masih lanjut meneliti dan merekomendasi kepada peneliti lain juga untuk meneliti fenomena-fenomena yang masih belum ketemu benang merahnya. Iya, betul, Menarik betul Ibu. sekali Monggo. untuk dilanjutkan diskusinya, tapi sayang sekali kita punya keterbatasan waktu.
Jadi harus lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Rosalia. Oke, ladies and gentlemen, dear honor presenters and participants, let's move to second phase. Let's turn to our fifth presenter, Mrs. Nur Herawati. Yeah, Miss. Okay, Mrs. Nur Herawati, please introduce yourself, your affiliation. The time is yours. Yeah. Thank you, Miss. Okay. Thanks for chance for me. Now let me introduce myself. My name is Nur Herawati. I'm from Master of Management 11 Maret University. Now I would like to present my paper about the role of psychological empowerment in cultivating the psychological capital of employees in the organization. And then subject matter in this presentation, the first introduction, the second theory development, and the last discussion and conclusion. The first introduction. Organizations are some of the most complex sets of phenomena, both conceptually and practically. Within organizations, there is also an intricate interplay between employees' deep personal perception of what is happening in the organization and their emotions, which often goes unseen. And psychological empowerment refers to internal motivation of employees to perform tasks. Psychological empowerment has received much attention from researchers and practitioners because of its tremendous impact on outcomes that are beneficial for both individuals and organizations. In other studies, it is also stated that psychological empowerment has been discussed by several scholars in management and other fields with respect to its impact on the empowered individual and the relationship the individual has with others. And then one important area of organization studies relate to psychological empowerment is psychological capital. Psychological capital since the early 2000s has developed empirically. And psychological capital refers to a psychological state that develops positively in individuals. And the second subject is theory development, the first psychological empowerment. Psychological empowerment, the first empowerment has been around since 1980 and has changed over the years. During the 1950, the focus was on the human relation factor, which suggests that organizations should create and maintain better relationship with employees. In the 1960, the concept emerged as sensitivity training, with the thinking that leaders must be sensitive to the professional needs and motivation of their employees. And during the 1970, the concept of employees involvement theories that leaders should form a team and hold meetings to solicit everyone input prior to the actual decision-making process. Some consider empowerment to involve sharing power with or giving it to the employees doing the work. Psychological empowerment refers to employees and managers sharing equal responsibility for results and maximizing employee contribution to organizational success. Psychological empowerment refers to
intrinsic task motivation consisting of 4 psychological states of dimension. 1. The meaning dimension of psychological empowerment refers to how important or and useful employees view the work. And the second, competent refers to an employee's belief regarding his ability to complete a task successfully. And the third, self-determination refers to a person's sense of freedom to do his job, and whereas impact represents the degree of freedom with which an individual can affect organizational outcomes in a positive way. Psychological empowerment has been recognized as an effective way to retain employees in the workplace and a source of competitive advantage in organization. And employees' feeling of independence and competence, relevance, and self-efficacy can turn into beneficial organizational behavior. And the second theory is psychological capital. Psychological capital is a construct that was first adopted in the workplace to symbolize positive psychology. According to Lutyens 2002, define psychological capital as a positive psychological state of an individual characteristic by 1 or the first hope. Hope is a belief that becomes a driving source to take a path that is in accordance with predetermined organizational goals. And then second, efficacy. Efficacy is plays an important role in the approach to goals, tasks, and ways of doing tasks. Efficacy expresses the ability of employees to mobilize cognitive resources and action to perform specific tasks in certain contexts. And the third, resilience, refers to positive adaptation in the context of significant difficulties or risks. And the last, optimism. Optimism is related to psychological expectation about the best and most positive outcomes for the mental and psychological well-being of employees. That gives employees the opportunity to be able to make life easier and stress-free at work. And in particular, psychological capital represent the positive psychological resources processes by individuals involving basic state like psychological strength, including self-efficacy, hope, optimism, resilience, and resilience rather than relatively stable personality characteristics such as traits. And psychological capital emphasizes individual strength and enthusiasm and reflects the strength rather than weakness of employees. And psychological capital includes all behaviors that can bring positive results to individuals and organizations, such as organizational commitment, loyalty, integrity, organizational citizenship behavior, psychological contracts, work involvement, and organizational identity. And the last subject is discussion and conclusion. The above literature review is an issue for researchers who are interested in extending and applying the psychological empowerment framework in cultivating the psychological capital of employees in organizations. Several researchers have discussed the importance of employees in organizations with reference to intrinsic task motivation, which consists of psychological states with 4 dimensions, meaning, competence, self-determination, and impact. Higher psychological empowerment leads to increased effort and greater Miss performance Nur in Herawati, pardon me, 3 minutes left. Okay, Miss.
And meanwhile, to grow psychological capital in organizations, which are characteristic by 4 dimensions, there is hope, efficacy, resilience, and optimism. In this sense, hopeful employees promote generation and pursue multiple paths towards their goals. When employees become confident, they will deliberately choose challenging goals and are motivated to achieve those goals. Resilience allow recovery from setbacks when fates are broken. Meanwhile, employees who feel optimistic will see their chance with high success in achieving their goals. Psychological empowerment and psychological capital can also increase competitive advantage through organizational creativity. Okay, that's all from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the presentation, Mrs. Nur Herawati. Let's continue to our second presenters in the second phase. Please welcome Mrs. Binti Hoiru Nikmah. Mrs. Binti Hoiru Nikmah. Hello. Yes, Miss. Oh. Okay. Please introduce yourself, your affiliation, and the time is yours. Yes. Sorry, jaringan saya lagi error. Oh, oke. Saya bantu ya. Ini lagi saya share masih trouble. Oke, would you like me to help? Mau dibantu share screen, Ibu Binti? Boleh, boleh. Okay, wait. Okay, this is the slide. Mrs. Binti. Ya. Sudah Sorry. terlihat ya? Belum, Miss. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat slide dari saya? Sudah, Miss. Oh, jaringan saya ternyata. Oke. Sorry. Saya lewat HP saja. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Binti Hoiru Nikmah, and elementary school in 11 Maret University. I'm present about effect of social skill on student learning account with self-efficacy and moderating variable. Next. Introduction. When the boleh bisa dibesarin? Maaf. Okay, thank you. When the teacher provide learning material and question to student also expect to play a role in
the learning process. Have a serial thing that element during class learning insight some students how were girls when chatting with their class friend. A student contraction is not good, and when working and group assessment, a student close to disrupt in group. Jadi siswa itu ada beberapa yang melakukan kayak bicara sama temennya, waktu guru menerangkan, kemudian ada yang waktu diskusi itu diam saja, tidak membaur sama atau berdiskusi dengan teman-temannya, sehingga hanya peserta didik tertentu saja yang aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Next, Miss. Okay, a purpose number 1 to find out social skill includes student outcome. Number 2 to find out if self-efficacy can moderating the influence of social skill on student learning outcome. Next. Literature review itu social skill. The social skill of primary school learning are based on answer of delivery. Kemudian social skill are often describable as set of skill that enable learning to respond to specific social. Accounting to LN Bali, Mariani, Ulum, stated the social skill of behavior that must be learning because that allow individual to inform and recommend positive and or negative response for review party in the form of adaptation on the social improvement. Social skill have very important effect in routine. Number 1, interpersonal social behavior. Number 2, social behavior between press. Number 3, social adaptive behavior. Next. Next, Miss. Social efficacy. Social efficacy. Sorry. Yes. Ntar jaringannya udah ada. Maaf ya atas gangguannya. Okay, you can continue. Ya. Social skill pendengaran. Mrs. Binti, mungkin maybe you can shut down the voice from one of your device. You can mute one of your device if you join to account. Okay, thank you. Thank you, Miss Ratna. Okay. Saya lanjutkan. Efficacy, Bandura refers to a proof of belief in their ability to mobile to motivasi, cognitive ratio, and active notion.
control a level to their level. One are that academic self-efficacy has to be level and problem with that or he or she can perform or company as efficacy academic fact meant to self-efficacy is a problem a person view of the then or she can accompany it or work an academic assessment. So I can be conduct the self-efficacy is bearing of a or believing in on ability to come to particular talks where where come about first and take the necessarily accounting the active control. Efek atau indikator verifikasi itu ada the level, generic, and strength. Next, Miss. Wait a moment. Miss Ratna. Wait, I think there is a technical problem. Yes. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya, student learning account. Learning outcome are skill the learner have after recovering their learning aspect, the form of behavior, view, understanding, institute, appreciation, and skill. So, goal when carry out learning activity at school, learning outcome became behavior toward the wholesome environment that is started and later lead to positive change. Also collect learning. Nana Sujana, Robi, Fari, and Afianti. Next. 3 minutes left, Mrs. Thank you. Next, Miss. Oke. Untuk metodenya itu ada quantitative method. Locationnya in Muhammadiyah Elementary School for Kandang Sapi, Jebres, Surakarta. Populasi in names learning all high school. Sampelnya 111 high school student of AB 4, 5, and 6. Then a method of collection data, observasi, liket value questionnaire, and documentation. Analisa data itu multilinear regresi and MRA atau moderating regresi analysis. Next. Untuk hasil penelitiannya, soft skill, untuk tesnya soft skill itu lebih tinggi daripada di tabel, kemudian untuk simultan atau hitung simultan itu lebih tinggi daripada F tabel, sehingga data ini signifikan dan berpengaruh.
untuk determinasi self-efficacy, untuk determinasi atau F-square-nya itu memiliki pengaruh 14,8%. Sedangkan yang dimoderasi menggunakan moderasi self-efficacy itu hitungnya lebih besar dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh yang kuat antara hasil belajar dan keterampilan sosial. Next. Okay, Mrs. Binti, forgive Oh me. yes. You have to end your presentation. Okay. Maaf, thank you very much, Miss, atas bantuannya. You're welcome. My pleasure. Okay. Thank you for Mrs. Binti. Now let's move to our third presenters. Please welcome Mrs. Fitrian Ayuda. Okay, Mrs. Fitrian, please introduce yourself, your affiliation. Time is yours. Hello, Mrs. Fitrian. I cannot hear your voice. Are you already start? Apakah suara saya jelas, Miss? Ya, sekarang jelas. Silahkan. Okay, thank you for the opportunity given to me. Before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Fitrian Ayuda. You can call me Ayu. I'm from Riau University. And now I want to presentation about advertising and new masculinity attitude toward on pink products. The phenomenon that is now so interesting to study is the existence of sexual men who are increasingly developing globally and are becoming more and more real. Metrosexual men have quite unique characteristics when they often take care of themselves more than women do. The consumptive behavior of this metrosexual men is the potential target for producer. Many products that used to be product consumed only by women are now part of the product consumed by metrosexual men. So now it can be said that the target of the pink product has shifted to the gray area. This phenomenon is known as men-oriented women. Currently, the pink product is not only used by metrosexual men who are synonymous with the men, but also by men with student status, university student, and other private employees. According to them, doing treatment or using woman product will not reduce their masculinity. In fact, they also use pink clothes without fear of reducing their prowess. List of goods or services that are usually consumed by men of metrosexual. Appearance, they using sweat jacket, shirt, trousers, ties, shoes, underwear, hand shift, jacket, and t-shirt. Non-clothing appearance, they use gadget, cars, watches,
notebook, glass, wallets, deodorant, perfume, cigarettes, soap, hair oil, razor, shaving cream, and cosmetic, moisturizer, lip gloss, protective lotion, oil control, face scrub, face wash. In information, Maxim Magazine, FEM, Matra Popular, Playboy, Axemen.com, menessential.com, and menspecies.com. In association, cafe, pub, internet, billiard, and service, salon, spa, gym, and special airlines. Some research conclude that this phenomena has an impact on consumer buying and consumption pattern. The market format is not saturated and facilities profitable and promise segment. Conventional managerial, fashion, apparel, and grooming perspective associated with women, but now men are an equally important segment of this market. The beauty industry for women has always been growing, but the men's market has only recently expanded. Since the start of cosmetic, the market was led by women and often associated with women, but the demand for cosmetic product for men has also increased because the market saw an increased trend in the use of male grooming. Of the 60,000 users, as many as 12% are male, which means the number is a number that describes the many men who are starting to be interested in nurse and participate in building beauty that is not only owned by women. Sociology 2023. Also in Twitter, Netre also monitored the Twitter channel and found that 42% had conversation about the men's topic. Jadi di sini menjelaskan bahwa di Twitter juga laki-laki mendominasi membicarakan tentang kosmetik. History has shown that when it comes to beauty, women are the ones who seem to invest their time and money in exchange it. But in recent times, society has been seen men to do the same are increasingly conscious of their appearance and personal hygiene. It's clear that men responded the change through their consumption pattern, but little attention has been paid to this phenomenon. The male segment is underpriced and neglected by many research. This research is a bit of an attempt to explain from the root to the blurring of gender roles and to discuss the increasing worldwide phenomena of men using cosmetic and grooming products, and concluding it to the point that metrosexual are a lucrative segment of the market. The conclusion, advertising is a good marketing strategy, including remembering a brand. This research also verifies evidence that consistency in advertising, which is communicated in a subtle way, includes both genders, can lead to male attitude toward both of the advertisement and the brand behind it. Therefore, advertising is perfect for the making long-term change in customer attitude and also convincing men to rethink their personal behavior. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Mrs. Fitri and Ayuda, for great presentation. Now, now let's move to our fourth presenters in this phase, Mrs. Lisa Mardiana. Hello. Thank you, Ms. Larka. Can you help me to sharing my PPT? Okay, my pleasure. Mrs. Fitrian, can you stop share your screen?
Halo. Halo, Mrs. Fitrian. Can you stop sharing your screen? Okay. Okay, thank you. Okay. Wait a moment for Mrs. Lisa. Okay, Mrs. Lisa, your slide is on the screen. You can Thank you. start. Thank you. Okay. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity for me to presentation. Let me introduce. My name is Lisa Mardiana. I'm from Dian Suwantoro University, and now I'm student in 11 Maret University Surakarta. I will presenting in Bahasa. I'm sorry, my PPT is gone. Wait for a moment. Oke, thank you. Jadi penelitian saya ini berjudul tentang Strategic Transformation of Media Television to Manage Disruptive Change. Ini berangkat dari fenomena di mana kita saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengantarkan kita pada era disrupsi. Era disrupsi ini membuat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Nah, dalam konteks disrupsi, dalam berbagai riset menyatakan bahwa salah satu industri yang paling terancam disrupsi adalah media, karena kita tahu saat ini media ada banyak perubahan yang terjadi di mana audiens sudah mulai berubah banyak sekali, audiens sudah mulai meninggalkan media. Mrs. Lisa, maybe you can close your camera so Disrupsi yang mengganggu. Next. Oh, oke. Seperti ini. Screen sendiri ya? Iya, baik, boleh silakan. Oke, saya coba dulu. Semoga bisa masuk. Oke, apakah sudah terlihat? On progress. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Baik, untuk membaca fenomena yang terjadi, untuk meneliti fenomena yang terjadi, saya menggunakan kacamata teori media morfosisnya Fiedler, di mana di sana ada menjelaskan ada 3 tahap dalam media morfosis, yaitu coevolution, convergence, dan kompleksitas. Menggunakan dan wawancara kepada para pimpinan media televisi, diantaranya adalah Pak Sifak, beliau adalah Direktur TVRI Jawa Tengah, kemudian ada Pak Heri Pamungkas yang merupakan Direktur Operasional TVRI sebagai salah satu stasiun televisi lokal, dan juga dari Kompas TV Jawa Tengah ada Pak Agus dan Pak Andi.
yang merupakan para pimpinan dari Kompas. 3 stasiun televisi ini cukup mewakili kategori beragam kategori dari stasiun televisi yang ada saat ini, yang terdiri dari stasiun televisi TVRI tadi, kemudian televisi lokal, yang murni televisi lokal adalah TVRI, dan Kompas TV sebagai stasiun televisi jaringan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masing-masing media mencoba untuk membangun strategi menghadapi situasi perubahan yang mengganggu atau disruptive change-nya dengan membangun berbagai strategi, diantaranya adalah strategi transformation atau strategic transformation. Dalam konteks teori Fiedler tadi, yang pertama ada pada tahapan coevolution, yang dilakukan media adalah melakukan adopsi digital, di mana media-media televisi saat ini mencoba untuk mengadopsi berbagai bentuk teknologi terbaru, seperti mengembangkan teknologi AI, kemudian animasi, augmented reality, dan sebagainya untuk bisa membangun penyajian yang lebih menarik pada konten-konten televisinya. Kemudian mereka juga mengembangkan produk inovasi seperti yang dilakukan oleh TVRI. Mereka mengembangkan yang dinamakan platform TVRI Klik. Kemudian juga di Kompas TV dan TVku, mereka semua sekarang ini menggunakan website-website dan berbagai inovasi baru untuk mereka tetap bisa menyajikan atau present ke khalayak audiens yang mulai ke arah digital. Kemudian dari sisi konvergensi, di mana media harus melakukan integrasi, ternyata dari semua stasiun televisi, mereka mengembangkan strategi multimedia, di mana mereka menyajikan konten-kontennya dengan tidak hanya teks, audio, video, tapi juga pengembangan animasi dan sebagainya. Kemudian multi channel dilakukan dengan tidak berhenti pada televisi konvensionalnya atau yang diakses di pesawat televisi, tapi juga mereka masuk ke media-media sosial. Mereka juga present mengembangkan media di YouTube, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Multi-channel ini juga digunakan sebagai salah satu cara agar mereka juga mendapatkan pemasukan baru, dan dari strategi tersebut ternyata ketiga media ini juga sudah berhasil untuk monetisasi. Kemudian multi-platform dikembangkan oleh media, di mana media tidak lagi hanya diakses di stasiun televisi, di pesawat televisi, tapi juga bisa diakses melalui laptop, bisa melalui handphone, dan sebagainya. Kemudian dalam konteks complexity, media-media ini mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan mengupayakan peningkatan human resource atau SDM mereka, di mana mereka melakukan proses training, memberdayakan sumber dayanya, memberikan pelatihan-pelatihan, melakukan kolaborasi dengan sumber daya yang sudah ada, dan juga melakukan pengembangan terhadap beragam teknologi yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media-media ketika menghadapi situasi disrupsi, mereka tidak tinggal diam, sebagaimana konsep dari teori media morfosis. Ketika ada media-media baru yang hadir, media lama sebenarnya tidak mati, tapi mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dan merubah bentuknya. Mereka melakukan evolusi, kemudian konvergensi, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kompleksiti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Lisa, for the presentation. Ladies and gentlemen, now we already have 4 presenters in this session. Now we are going to session for the question and answer. Any question for the presenters, ladies and gentlemen?
Any question for Mrs. Nur Herawati, Mrs. Binti, Mrs. Fitrian, and Mrs. Lisa? No question? Okay. Belum, Okay, Mr. Hendro, you want to? belum, Mbak. Oh, belum. Not Oke, yet. baik. Baik. Okay, ladies and gentlemen, because there is no question, now we are going to third phase. We continue the presentation. Let's continue to our first presenter in this third phase. Please welcome Mrs. Magdalena Hanum. Mrs. Magda, please introduce yourself and your affiliation. Now time is yours. Terima kasih Bu Ratna Duhita. Saya Mahda, saya dari Universitas Islam 45, program studi psikologi. Saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, saya mulai saja ya. Penelitian ini kami lakukan payung dengan penelitian skripsi mahasiswa ya. Jadi kami menambahkan 2 variabel dari 3 variabel. Kalau mahasiswa itu dia meneliti tentang perilaku pubing. Perilaku pubing itu adalah maaf Bu Ratna, saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, it's okay, Ibu Magda. Oke. Ya, jadi pubing itu perilaku di mana siswa itu mereka berbicara di handphonenya sementara mereka sedang berinteraksi dengan lawan bicaranya. Jadi sepertinya mereka kurang menghargai ya, dari perasaan kurang menghargai sampai ke perasaan menyakiti orang lain karena tadi ketika berinteraksi sosial mereka cenderung mengabaikan orang lain dan mereka lebih fokus pada HP-nya gitu ya daripada melakukan komunikasi tatap muka dengan lawan bicaranya. Nah, hal ini itu banyak terjadi di siswa-siswa SMA ataupun SMP bahkan sampai ke SD ya. Makanya kita tertarik untuk meneliti tentang ini. Nah, kalau mahasiswa itu dia menelitinya variabelnya itu hanya 3. Jadi perilaku pubingnya itu dilihat dari perilaku FOMO, fear of missing out, dan perilaku loneliness, kesepian. Terus kita menambahkan cyberloving dan konsep diri untuk melihat perilaku pubing ini apakah lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal dari dalam diri mereka gitu ya. Karena remaja itu prediksinya sih mereka memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar ya. Itu latar belakangnya. Kemudian pertanyaan penelitiannya apakah ada efek faktor internal dalam diri siswa ini, konsep diri dan kesepian. Apakah ada faktor eksternal, cyberloving dan fear of missing out terhadap perilaku pubing siswa ini ya. Kemudian alat ukurnya, sebentar. Jadi pubing ini, perilaku pubing ini ada 2 aspek ya. Ada gangguan komunikasi dan perilaku obsesi terhadap ponsel. Jadi siswa-siswa ini mereka sangat terobsesi pada ponselnya dan mereka mengalami gangguan komunikasi secara teori ya. Oke, nah ini alat ukurnya, alat ukur loneliness-nya terdiri dari kesepian emosional dan kesepian sosial. Kalau konsep dirinya, bagaimana seseorang itu memandang diri dia secara fisik, diri dia dan keluarga, diri dia pribadi, diri dia secara moral etika, dan diri dia secara sosial. Oke, kemudian kalau tadi sebentar, tadi itu
konsep diri dan loneliness. Kalau yang sekarang itu FOMO dan academic cyberloving. Jadi FOMO, fear of missing out. Jadi mereka apakah variabel ketakutan akan ketinggalan berita ya. Jadi alat ukurnya itu alat ukur fear of missing out ini aspeknya ada kebutuhan untuk terikat, terkait, terhubung dengan teman-temannya dan kebutuhan untuk diri, kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan diri ya. Itu aspek FOMO. Kemudian aspek dari academic cyberloving sendiri itu adalah menggunakan fasilitas internet sekolah ataupun internet pribadi untuk kepentingan pribadi, tapi saat sedang di sekolah gitu ya, saat sedang berkegiatan di sekolah. Itu cyberloving. Aspeknya itu berbagi informasi, belanja online, siaran langsung, atau mengakses konten secara langsung, atau game, atau judi online, atau gaming, atau gambling lah, yang sejenisnya. Nah, kemudian kerangka berpikirnya. Jadi perilaku ponsnubing itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya ya. Ada kontrol diri, ada nomofobia, ketakutan akan jauh dari ponsel, kemudian ada karakteristik kepribadian, ada juga konflik internal, tapi yang kita ambil 4 ini, faktor internalnya konsep diri dan loneliness, dan faktor eksternalnya FOMO dan cyberloving. Kenapa 4 ini yang diambil? Karena 4 ini dari hasil penelitian sebelumnya itu mereka variabel atau faktor yang paling tinggi mempengaruhi perilaku pubbing. Oke, kemudian metode risetnya korelasi, kemudian variabel dependen dan independennya tadi sudah dilihat di kerangka berpikir, kemudian populasinya itu siswa kelas 12 di SMA Negeri Cikarang Pusat. Kemudian samplingnya kita ambil secara purposif, siswa-siswa yang terlihat melakukan perilaku pubbing ya saat di sekolah. Nah, itu yang kita ambil. Kemudian collecting datanya melalui interview juga, observasi, kemudian mengisi skala psikologis. Skala psikologisnya ada skala pubbing, ada skala loneliness, ada skala konsep diri, ada skala FOMO, ada skala cyberloving. Hasilnya ternyata academic cyberloving itu mempengaruhi perilaku pubbing itu 0,145, kalau FOMO 0,729, kalau loneliness itu pengaruhnya 0,286, konsep diri 0,182. Jadi kalau secara bersama-sama faktor eksternalnya itu mempengaruhi sebesar 0,301 atau 30% ya. Kemudian faktor internalnya 46,1 kalau secara bersama-sama. Tapi kalau secara sendiri-sendiri, faktor yang paling berpengaruh itu adalah FOMO, fear of missing out ya. Kalau yang internalnya lebih ke kesepian 28,6% mempengaruhi perilaku pubbing. Jadi kesimpulannya adalah ada efek yang signifikan dari faktor eksternal dan internal terhadap perilaku pubbing tadi yang saya sebutkan. Dan yang tidak kita teliti tapi muncul, ternyata siswa-siswa yang konsep dirinya termasuk bagus ya, sedang dan tinggi. Di sini kan konsep diri 87,8 sedang, 1% tinggi ya. Jadi sedang dan tinggi, tapi perilaku pubbingnya tinggi gitu ya. Jadi konsep diri siswa pun, walaupun mereka konsep dirinya bagus, tapi faktor kesepian dan fear of missing out itu ternyata lebih berpengaruh pada tadi perilaku pubbing mereka. Jadi mereka melakukan pubbing walaupun mereka sebetulnya konsep dirinya bagus. Jadi lebih ke faktor eksternal ya yang mempengaruhi perilaku pubbing mereka ini.
Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ratna. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Oke, baik. Terima kasih Ibu Magda. What a nice presentation, nice topic ya, interesting topic. Oke, let's move to our second presenters in this third phase. Please welcome Mrs. Lely Rahmawati. Please introduce yourself, Mrs. Lely, and your affiliation. The time is yours. Oke. Thank you, Miss. Bisa tolong bantu nanti share screen PPT-nya? Oh, okay. Wait a moment. Okay, is it already seen? Oke, thank Lely? you. Okay, you can start. You can begin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Lely Rahmawati. I am a fresh graduate student from Civic Education Program at Universitas Pendidikan Indonesia. Today, I would like to share with you about my research paper, Detailed Development of Moral Movement, Bring Your Own Tumbler, BYOC in Junior High School 3 Jatinunggal. In my paper, I explore the concept and implementation of a moral movement called Bring Your Own Tumbler, or BYOT in Junior High School 3 Jatinunggal. I hope to contribute to the ongoing discussion on moral education and environmental sustainability. Okay, I look forward to sharing more details about my research with you. Next. Next, Miss. Wait. Looks like I'm facing technical problem. Wait. Okay, next, Miss. Okay. Okay, introduction or background. Increasingly complex environmental issues such as plastic pollution and climate change have raised public awareness of the importance of adopting a sustainable lifestyle. In this context, school play a very important role in environmental issues. Teaching students to care for their own health and develop eco-friendly habits can make a real contribution to protecting the earth and promoting sustainable lifestyle. School is one of the places that always reduce waste every day, especially plastic waste. Of course, this will have a bad impact on the environment, especially if the waste is not managed properly or recycled. Okay, next, Miss. Next, Miss. I have data from my observation. The data show the following observation made by researchers at Junior High School 3 Jatinunggal revealed that every day the school produces around
311 plastic was from drink only, not including plastic was from food. This data show that students have great potential in generating plastic waste every day. In addition to having a negative impact on the environment, regular consumption of packaged drinks can also have an adverse impact on student health. A state by Ikatan Dokter Anak Indonesia or IDAI released data on February 1st, 2023 related to diabetes case in children, which increased 70 times as of January 2023 compared to 2010. The data released by Ikatan Dokter Anak Indonesia saw a significant increase in case of diabetes in children, which can be related to consumption of packaged beverage. This reinforces the urgency of the school role is creating a healthy environment that cares about the health of students and the school environment. Yes, this data. In this context, the research says that it is important for a school to create a healthy school climate. For this reason, the researchers developed the Bring Your Own Tumbler or BYOC Moral Movement Program as an effort to increase student awareness of personal and environmental health. Through this moment, students will be encouraged to bring their own tumbler as an alternative to the use of disposable plastic drinking containers. The goals of this BYOC moral movement is to reduce the use of single-use plastic drinking containers, reduce plastic waste in school, as well as provide a better understanding of the importance of protecting health and the environment. Of course, the objective of this study are, yes, this is, the first is increase student awareness of the importance of BYOC. The second, increase the use of own tumblers. The third is analyze the factor that influence the successful implementation of the BYOC moral movement. Okay, next. Literature review. The first, sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle, according to Winnan, 1995. Sustainable development is a concept that can meet needs of the present without reducing the rights or ability of future generations to meet their needs. Meanwhile, Harris J. et al. 2001 state that the sustainable development involves finding a balance between three areas, namely economic development, social justice, and environmental protection. This concept then gave rise to the concept of sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle refers to a person's action patterns and consumption patterns, which are used to equalize or differentiate themselves from others. Next. Kemendikbudristek launched a healthy school campaign with the aim of realizing healthy, strong, and smart Indonesian children with good character, including health aspects that include good nutrition, physical health, and immunization. Next. Research and method. The methodology used in this research is simple research and development with reference to ADDIE model. This method is suitable for this study because it refers to the development of a program with the aim of improving the quality of effectiveness of the program. In this case, the development of the BYOC moral movement is considered as a program to increase student awareness about the importance of using their own tumblers in protecting the environment and health. Next. Okay,
result and discussion. The results show that the BYOC moral movement was effective in raising student awareness about the importance of using their own tumblers and reducing the use of bottled beverage container at school. This can be seen from the survey results, which show that most students before 900% have use their own tumblers after the BYOC moral movement. According to the research conducted by Saraswati. Next. By Saraswati and Anita Sari, 2012, state that alarming facts include the decline of natural resources along with the growth of the human population, the increasing amount of hazardous waste from human activities, and global climate change. Therefore, our cooling humans' behavior and activities should focus on meeting the needs without compromising the needs of future generations. Given that adolescent and youth have crucial role in determining the future of sustainable, providing comprehensive understanding of importance of sustainable development issues and how to implement sustainable lifestyle is very important. Bottle beverage containers that are thrown away carelessly can cause environmental damage, especially to the water ecosystem. Next. By reducing the use of bottled beverage products, BYOC's moral movement is expected to have positive impact on the environment and health. This is a contoh from a social campaign from medsos. Next. Okay, the conclusion. By this, there are many benefits gained by creating the BYOC moral movement program. The following is by reduce the use of bottled beverage product. BYOC's moral movement is expected to have positive impact on the environment and health by reducing the number of bottled beverage containers that are thrown away. It will reduce the amount of plastic waste that pollutes the environment. In addition, by using their own tumblers, students can avoid health risks caused by harmful chemical in plastic. Next. There are several suggestions. First, involve more schools in study to broaden the scope of the influence of the bio community. Second, increase the duration of the study to be longer to monitor the sustainability of the BYOC moral movement and its effect on the environment. Undo follow-up research by measuring the chemical content in drinking water stored in student tumblers. Further analyze the factor that influence student acceptance of the BYOC moral movement, such as convenience, easy, and positive image of using tumbler themselves. Develop a moral effective communication strategy to promote BYOC moral movement both inside and outside the school by involving various related industry. Next. Okay, thanks for attention. I give time to moderator. Thank you, everyone. Okay, thank you, Mrs. Lely, for the presentation. Our voice is still clear?
Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Yes. Oke. Kedengaran. Okay, we are going to the last presenters. I believe this is my turn to present my research. Please allow me to present my presentation. Wait a moment. Okay, is it already seen? Sudah terlihat Bapak Ibu? Slide dari saya? Terlihat, Bu. Baik, okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Please allow me to present my research. Once again, let me introduce myself. My name is Ratna Duhita Pramintari. I'm from Universitas Islam 45 Bekasi, Psychology Department, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. My research it's about the intensity of using TikTok social media and self-esteem toward self-confidence among students in Universitas Islam 45 Bekasi. Okay, this research underlying from this phenomena from pandemic COVID-19 due to the worldwide pandemic, it requires people to isolate themselves at home, starting from working from home, going to school from home. This condition causes a boredom because activities that are usually done outside the home are limited. This has made a lot of individuals ranging from children, teenagers, even adults to start looking for entertainment by spending their time on social media. TikTok social media. At the time of the pandemic, the social media TikTok greatly increased. Most of them are more interested in accessing social media TikTok compared to other social media. TikTok is a short video sharing social network that allows users to make videos of singing, dancing, or lip sync. TikTok is widely used by young people to express various achievements that have been obtained in the health of physical appearance and academic or non-academic achievement. The intensity of using TikTok social media. The monthly active user of TikTok in Indonesia are 99.1 million people in April 2020. This number is the second largest after the United States. On February 27, 2023, Indonesia was still in the second place with the number of TikTok social media users, reaching 109.90 million. Social media TikTok is very popular in Indonesia because it provides a free space for expression for all people, especially young Gen Z. And in 2018, TikTok was named the best application on the Play Store, and TikTok is also the most entertaining application in 2019. It was downloaded 693 million times, and in 2020, it was 850 million times downloaded. So, underlying from that phenomenon, the
purpose of this study is to determine the relationship between the intensity of using social media TikTok and self-esteem on self-confidence and self-esteem on self-confidence among the student in Universitas Islam 45 Bekasi. Okay, this is the literature review. The intensity of using TikTok social media, according to Aziz, the intensity of social media used in the quantity of a person's attention and interest in using social media. This is the aspect of the intensity of using TikTok social media. There is attention, appreciation, duration, and frequency. Self-esteem, according to Coppersmith, self-esteem refers to a person's evaluation of himself both positively and negatively, and show the level at which individuals believe themselves to be capable, important, successful, and valuable individual. The aspect from self-esteem, there is strength, significance, virtue, and ability. And the last is self-confidence. According to Loster, self-confidence is an attitude or feeling of confidence in one's ability so that the individual concerned is not too anxious in every action, can be free to do things he likes, and is responsible for all action taken, warm and polite in interacting with others. And the aspect for self-confidence are confidence in self-ability, optimistic, objective, responsible, rational, and realistic. This is the research framework. And this is the research method. This is a quantitative research. The sample of this research is about 358 subjects or 358 students in Universitas Islam 45 Bekasi, and this is the data collection technique that used for this research, and this is data analysis technique for this research, and this research use 3 scale for this research use 3 scale. There is the intensity of using TikTok social media scale, and then self-esteem scale, and the last is self-confidence scale. Okay, this is my research result. From the table, we can see that the majority from 3 variables placed in a high category. And the conclusion, there is a significant influence between the intensity of using TikTok social media and self-esteem on self-confidence among students in Universitas Islam 45 Bekasi. However, further research on self-confidence is needed to complement the result of this study because there are several other factors that can influence individual self-confidence, such as physical condition, self-concept, social interaction, gender, and self-actualization. Okay, I think this is the end of my presentation. Thank you for your attention. Okay, back to the session because the presentation session is already finished. Now we are going to question and answer session. Any question for this phase? Bapak Ibu, ladies and gentlemen. No question for Mrs. Magda, Mrs. Lely, or for me. Okay. Because of no question, I think I would like
to close our meeting. Ladies and gentlemen, now we are in the last session. I would like to thank for all the participation. Hopefully all the presentation will give us a new insight and knowledge. Thank you for your presentation. And then we will announce the best presenter from each room session after closing the conference in the main WhatsApp group. Before we close the session, let's take photo sessions. Let's take photo session for documentation. Okay, maybe Mrs. Rosalia can turn on the camera. Oke, Bapak Ibu, counting in 3. 1, 2, 3. Wait a moment, please. Once again, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, thank you Bapak Ibu. See you to the next international conference on 2024. Thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri. Thank you, Miss Ratna. Thank you very Bapak much, Miss Ibu. Ratna. Izin leave. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mbak Ratna, ini kembali ke kelas utama atau langsung live room? Boleh live room. Tidak perlu Oke. kembali ke kelas utama. Iya. Oke. Makasih, Mbak. Bapak Salman. Sudah boleh live, Bapak silahkan. Bapak Salman? Ya sudah selesai, Bapak. Ya, oh sudah Boleh. selesai. Ya, sudah boleh live, Bapak. Tidak perlu kembali ke ruang utama, boleh langsung live meeting. Izin live. Baik, terima kasih. Kamila. Ya, gimana Ya, Bu? kami baru selesai, sudah bisa langsung di close ya, berarti. Oh iya, sudah. Oke, silakan Ibu. Baik, terima Terima kasih Bu kasih. Kamila.